वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे रिटायर्ड एयर मार्शल आसिम सलेमान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, कहा जा रहा है कि 10 मई की कार्रवाई के दौरान भारतीय फिजाइया के तैयारों ने फिजा में एक भी मिसाइल पाकिस्तानी तैयारों के लिए फायर नहीं किया और उन्हें टारगेट लॉक करने के लिए क्यूज ही नहीं मिले, और इसीलिए भारत के अंदर भी खासा शोर है कि भारतीय फिजाइया के पास चाहे साजो सामान ज़्यादा हो लेकिन पाकिस्तानी फिजाइया के आगे वो टिक नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, पहले तो मैं आपको ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की विक्ट्री हुई इंडियंस के ऊपर, एंड इंडियंस वर डिफीटेड हैंड्स डाउन। और फिर ये कि जी पाकिस्तान जो कार्रवाई की ये इतनी प्रोफेशनल थी और इतने परफेक्ट तरीके पाकिस्तान ने अपना गेम प्लान एग्जीक्यूट किया कि इंडियंस को समझ ही नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ। अब एक बैटल जो कि तकरीबन 1 घंटा चली और उसके बाद इसमें 1 से ज़्यादा जहाज़ इन्वॉल्व थे। ये जो दुनिया की और हमारी प्रेजेंट डे मॉडर्न एयर कॉम्बैट हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ़ाइट है, जिसमें BVR इक्विप्ड एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सामने थे और किसी ने अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। सारी जंग रात के अंधेरे में हुई और फिर उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स जो है बड़ी खुश उसलूबी से और कामयाबी से इंडियन एयरफोर्स के 6 जहाज़ गिराने में कामयाब हुई, जिसमें उनका चैम्पियन जहाज़ राफेल था। 3 वो राफेल गिरे। फिर उसके बाद फ्रेंच ओरिजिन का मिराज 2000 था और MiG-29 और Su-30 रशियन ओरिजिन के थे और एक इजरायली ओरिजिन का हेरन ड्रोन भी था। सो आप देखें कि 6+1 की विक्ट्री विद इन 1 आवर, ये कोई छोटा जो है काम नहीं था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और स्पेशली पाकिस्तान एयर फोर्स के हिस्से में आया। और इसकी वजह से आज इंडियंस को ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया और इंडियंस आर ऑन द बैक फुट नाउ। और अगर आप ये देखें कि जी इंडियंस की आगे क्या जो है ख्वाहिशात होंगी, वो तो यही होगा कि वो कहेंगे कि जी इस जंग का जिक्र ही ना किया जाए ताकि हमें और बदनामी ना उठानी पड़े। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छा वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था जो हमने हवा में किया। फिर इसके अलावा आप देखें कि हमने जो ग्राउंड ऑफेंसिव उनके ऊपर किया फातेह मिसाइल से, फिर उसके बाद आर्टिलरी से, फिर पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनके 34 टारगेट्स को हदफ बनाया, जिसमें उनकी 14 एयरफील्ड्स थी। फिर उसके बाद उनके S-400 ये मिसाइल सिस्टम था, फिर ब्राह्मोस के 2 एमुनेशन डम्प्स थे और दीगर बेपनाह उनके जो ग्राउंड टारगेट्स थे उनको हदफ बनाया गया। अच्छा सर, एक सवाल मैं इस पे आपसे पूछना चाहूँगी। यही जी सर, इस सारी कशीदगी में चीन की हमारे लिए क्या सपोर्ट रही? PLS-15 का तो हमें मालूम है, लेकिन क्या चीन ने टेक्निकल तौर पर भी हमारी मुआवनत की जो हमने बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब दिया? कहीं ना कहीं वो सपोर्ट भी मौजूद थी। देख, इसमें जी चाइना की जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो ये था कि जब हमारे चीफ ने उनसे J-10 जहाज़ मांगे 2022 में, उन्होंने हमें जहाज़ दिए और ना के खाली जहाज़ दिए, उन्होंने हमें PL-15 मिसाइल दिया, जिससे हमारे चीफ की काबिज से, चीफ मार्शल बाबर की वजह से हम ऐसी पोजीशन में आ गए कि पहले हम फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी अपनी खो चुके थे 2020 में, जिस वक्त इंडिया ने राफेल इंडक्ट किया। जब हमने J-10 इंडक्ट किया और उसके ऊपर PL-15 मिसाइल जब उन्होंने हमें दिया चीनियों ने, तो उससे हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। तो ये मेरे तो ख्याल है जी सबसे बड़ी सक्सेस जो थी इस सारे ऑपरेशन में, ये J-10 जहाज़ और PL-15 मिसाइल था। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी जो मेहनत थी, जो ट्रेनिंग थी और जो हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करके इसके फ़ायदा उठाया अपने वेपन सिस्टम का, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं तो ये कहूँगा जी कि इसके अंदर सारे किस्से के अंदर जहाँ पे चाइना की हम तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया, उन्होंने बहुत अच्छा हमें मिसाइल्स दिया जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी हुई। एट द सेम टाइम लोग ये भूल जाते हैं कि इस सारे ऑपरेशन के अंदर या जो इस सारी जंग जो हमने लड़ी उनसे, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना साइबर कमांड का जो रोल था वो एक बहुत बड़ा रोल था। फिर उसके बाद हमारी EW फोर्स थी
تو سر یہ جو سائبر ڈویژن ہے یہ کام بھی کر رہا ہے ایئر فورس کے اندر, کیونکہ ہم نے بڑی کامیابی سے انڈیا کو سائبر حملوں کے ذریعے ناکو چنے چبوائے, یعنی کہ ایک سائبر ڈویژن از ایکچولی ورکنگ ان سائڈ دا ایئر فورس. جی ایبسلوٹلی, دس از پارٹ آف دی ایئر فورس, اور یہ پاکستان کی ایئر فورس کی سائبر کمانڈ ہے, جو کہ اگین آئی وڈ سے کہ ہمارے جو چیف ہیں چیف مارشل بابر, ان کی جو ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی تھی ایئر فورس کے لیے سائبر اور ای ڈبلیو کے اور اسپیس میں اور یو اے ویز میں انہوں نے خاص طور پہ بہت ایمفیسس دیا, اور آج اس سائبر جو کمانڈ ہے اس کی وجہ سے وی ور ایبل ٹو اٹیک اکراس دا بارڈر. 70% آف انڈیا واز ان ڈارکنیس. پھر آپ دیکھیں انڈین ایئر فورس کی ساری ویب سائٹس جو تھیں اور وہ جو ان کے سسٹمز تھے جو کہ سائبر کے نیٹ ورکس پہ آپریٹ کر رہے تھے, وہ جو ہے ناکارہ بنا دیے گئے. اس کے علاوہ بہت ساری اور ان کی ٹیلی فون کمیونیکیشن اور دیگر کافی ان کی جو تھی انسٹالیشنز, ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا سائبر کے تھرو. تو اٹ واز اے ویری بگ سیٹ بیک فار دی انڈینز, اینڈ اٹ واز اے ویری بگ سرپرائز آلسو دیٹ دے نیور ایکسپیکٹڈ کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی ٹیکنالوجی ہوگی, کیونکہ یہ تو ہمیشہ بوسٹ کرتے تھے اپنی حیدرآباد, بنگلور اور ان علاقوں کا کہ جی یہاں پہ ہماری سلیکون ویلی ہے اور یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. ساری دنیا میں ہمارے سائبر کے جو ہیں وہ انجینئرز جو ہیں وہ جا کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ایون دے گو ٹو اسٹیٹس اینڈ آل. بٹ ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری ایئر فورس ہی کی ہوم گرون یہ جو تھی ٹیکنالوجی دیٹ ہیز گیون بفٹنگ رپلائی ان دا آئی ٹی فیلڈ ٹو دی انڈینس. بالکل صحیح. اور سر اگر دوبارہ سے کوئی ایسی میلی آنکھ سے مودی دیکھے گا اور جس کی گیگر بھپیاں بھی ماری جا رہی ہیں اس وقت, بھارت کے اندر سے آوازیں پھر اٹھ رہی ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, تو انہیں کیا سرپرائز اب ہم دیں گے اس بار؟ جی دیکھیں, پہلی تو چیز یہ ہے کہ شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے ہوئے کہ جی ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. مودی صاحب ساری دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے کہ جی اس سیز فائر کرا دو. مودی صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ جی میں تو نیٹ سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں, اس کا پرووائڈر ہوں فار دی ایشیا, اور آپ انڈین اوشن ریجن میں مجھے جو ہے یہ والا رول دیں پولیس مین کا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج وہ جو جس ملٹری مائٹ کی بات کرتے تھے وہ تو بالکل اٹ از کرمبل ڈاؤن ٹو ایشز. آج وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. گھٹنے ٹیک دیے مودی صاحب نے ہمارے صرف 4-4.5 گھنٹے کے ایک اٹیک میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آج وہ اس کوئی چیز کرنے کے قابل ہیں؟ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ کریں گے, تو آج کیا ایسا بدل گیا جو کہ 10 مئی کو نہیں تھا؟ دیکھیں یہ آئی وڈ put 10 May as a date, as a defining moment for Pakistan and a disgraceful beginning of an era for the Indians. کہ آپ دیکھیں 10 مئی کے بعد اب انڈیا وہ انڈیا نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا. ان کے گھٹنے جو ہے زمین پہ لگے ہوئے ہیں. Do you think that the Indians will be able to stand up to Pakistan again? Nothing has changed. It is exactly what it was before 10th May. اور ابھی جو ہے the only thing which will change is the added disgrace they will earn if they want to do something or want to get into a misadventure. بہت شکریہ سر آپ کا. ایک بریک لے لیتے ہیں جناب اور آپ سے ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.